أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله الله تعالى لا إله بتك مننت أنتنو إلا هو أجنتا تاكين الله. لا إله إتكن السلبي بوسيه يعني إجتي بوسيه إلا هو إيجابي نفون سبتندي na wajabindi la ilaha niya ayi oku busi baka ke digame digan cebetin tefe bati kamenen tono kenyani anta sabatini illa huwa ode sabatin daga anta ta ke ngalla ban bati kamena gun cebetin ten nada igati salbi ado ijabi negatif ado positif tubabun kan Allah hayyu akenga la biranteni angarinteni kimbakka khanne alhayyu abirante angarinte alqayyumu sikana qurqurian alfa'ulu Allahu yuridu bi an yuthbita qayyumiyatahu ala khalqihi Allah na mulla ini tagandi kamene ganka hunya sembindi na sabatindi ittege komon kam akenga langarinteni abirante sikana qorqori ani tittege komon pinindi golunga anta faretin anta mungunu la ta'khuzuhu sinatun la ta'khuzuhu sinatun khenqon tigon taragana sinatun tigonyan iti alfuturu ma qabla naumi lampuye bega khenkon kane iti kenyara tigo sonin kan kanne kentalla ragana iyo kentalla kita wala naumun ado khenko kentalla kita asonin kan kanne antino agatini tigon taragana sakati khenko alla tigon taragana ado khenko ayi bawno tigon ne lampuye nya anga furini okusoni gan kanne serenga na tigo naga tampi golle inati mpaga furi asasa mene yogonna timpaga wanchua mene mpaga nafia mene iyo kenya ne tigo ngalla serenga me alla fati serei tagandi kemene nyani ado soronta bana fofonto alla laysa kamithlihi shay'un fofonto naga walla wa huwa as-sami'u akin Allah ne mukana gore al-alimu tuwana gore gen iyo lahuma fun Allah ta'ala da fi samawati kebega kampoto nyeriya as-sama'u kammu as-samawati kampoto nyeri afona su amayade ko itege komon adamare mengana fonne mara folom manni aganyi sigino kullampunte alla gana wutuna wara sigino kukamuganke dinan tadaru sigino kullampunte anga tuna tere mogo asefe mogo adigame mogo agi kitun chedde aga yadana aga gongorono aga tabulunkat khalla kamboto nyiri mere ngada ante yadana iyo fungada awa kebega kamboto nyiriya wama ado fungalla da fil ardi aga nyampoto nyeri agati samawati kampoto nyeri agati ardi awali dalalati ula balaga gangago digampana kiganya kampoto nyeri kigani nyampoto nyeri iyo kengalla da amayada de man zalladhi ko gan kede ay gwanati man hazal ladhi haki khanu digame dofonda de ishara nyen kore man zalladhi ko gani alladhi yemme kebe kan yemmeneno kan cereneno kan tege komeneno yashfa'u akamanga khanjondini shafa'a khotte kebugu fillo manya nanti wa shafi'i ikuneti fillo igati shafi'i wal watri ado bane igati shafa'a khanjonde sere bane ganaro khibare kebe garni khanjondi kenna fillandi
amawri yo kenyani yashfa'u ko ganono tege kome bega kanjondini indahu Allah no kulle qiyamam bara kiti bara illa bi idnihi agandate Allah imeduge digamente muno kamma muno lay kanjondini Allah dali nanti wala yashfa'una tege komonte kanjoni leqiyama kota illa liman irtada agandate Allah gana dunge serebeda suratan Allah dali nanti la yatakallamuna tege komonte digamulu leqiyaman bara illa man adina lahu rrahmanu agantati yemme betun kanne mandananga dunge ada wa qala sawaba ada kamangade sawabando sahaban digamenko yogoni soninko yogoni de fesere qur'ane kaneti sawaba yogoni ti awa sawaba yogoni ti sahaba sawaba kiyan khotten iyo kesu kama ya'lamu ma bayna aydihim Allah ifuntu kebe gattege komonjo menagane ikitundo menaga kebe gi kane adamare me Allah de digame ke khenche kati adamare menya aganani terne akitunga yayi ga kane yo Allah ifuntu kengi kitundo menaga ikane wama khalfahum ado kebe gi falle bayna aydihim wama khalfahum tibaqun yani kebe gi kane adi falle ikitundo menaga adi falle arabin qanne itina nyo kitundo menaga kenna ga nyo kane ro ya gengaye so nin kontina nyo tani ndo menaga anyo tani kamma khannu kundo me batenya arabun de ko kitu qur'ani qanne awa so nin kondo ko taninya kusu ambana khotti bana nekian wama khalfahum ado kebe gi falle Allah yasutu kane ado falle Allah yasutu yo ken renseignement po khorenya bawna Allah ta'ala khabirun khibartu ana khoreyani bima ta'amaluna titege komo bima ta'amaluna taga gollu kubeni gollu ngollin wala yuhituna tege komonta tuwagu fanandini nan tuwagu yorindi bi shay'in tifofo min ilmihi gelalla tuwagu nuqu abada Allah dalini nanti yorinde ado fanande na hanama na sangalu na kori suratan Allah dali nanti wa anna Allah ado nanta Allah ta'ala qad ahata bi kulli shay'in ilma nanta Allah tuwagu yorindi fanandi ti fofwa lenki ki kurumba kamera sirvianga bogu ina fanandini do batimando tegen tatunda karo nyae kebe ga korosini ordinateur nga maka fonno ko aya nga bangen chwa iyo ken tafsiri mbogu lenki ikunta tuwa ku fanandindini talla tuwa nga kati kamera nga bakara mare menyago asiginte ala yago kutu sasa na dingiran chufana ay mesiginte ke aga yago ku tirimbanani daga nan chagandi aga bangen chufai yo kenya ni nte tuwagu yorindi fanandini bi shay'in ti fofoswa min ilmihi gelalla tuwagu illa bima sha'a agantati tikebe Allah ga dunge nantina atuwagu ne sembe tege komon wasi'a kursiyuhu Allahu ta'ala kursiyu asezi ata gadi agan qawate mogobe anto adamare mega taunu tagade kamma sezi kamma ata gadi nyurwe as-samawati kampotonyeri wal ardadu nyampotonyeri ayirwe ida amana tuwanonti kampotonyeri adu nyampotonyeri angni walla kursi yunno asezi ata gade ayuko angade dorom mangutu na sedi gun qoren nogonga angante to aga konuti bangebe kampotonyeri do nyampotonyeri alla kursi yu asezi ayirwe ida kenya ni getike ayda ayatul kursiyu
ganni ogri sulla ganta kono na abangandi inene ngama awa khoto akka mainati antel kurus inya kono kundwa ayatul kursiyo basi fe tuwagun kempanyan kun kirisi kaso khoro megi lebu kun ceba bunyani alla dungen kamma igodo qaranguni meisin qarangen do madrasan qarangen bogu meisin qarangenya nalla wara malinki anke ngana khotten ko ngi mo gontul lenganga de bangandi na nawundo sarfunto maka kunka manni lebu iyo abu zaidi tuwana khore nyana gadi maqaman de bari ati falau mana ati mana alamatu hamazani gamma wu ike wuyen kana gadi kitaben de bari ike kitaben kane شفيت النفس إدي يمكن جارا وقلت الفضل للمتقدم إتي فسنون تاغن كانن كنيادا كيبي فينا غريتي هرا غناني فو غناري تي غنا دبري نانشيرو دي نانتا خالي تي غندن دغا دا ابيغري جوب اغري جونغا اغا جونغا بي يو قرسي خاسو كو خرو مغي ليبو دي باونا الله دالي awa na koy nanti adamare magun no kebe ganan chama funga sonin konti angana kangen chagara khuben kam maga khuben kam tiga de dorin gumbanya tiga bawno dore bega khuben kam bilini na ara kenteri agri dorin gumbanya kange ke girino nye yo khirsi khasogo kunyando garangundi awa notongo khorondui da arna yampodi sumaga arni khaburani noro yo kenyani alla kursi yunyurwe kampoto nyedo nyampoto nyerida wala yauduhu hifzuhuma kampoto nyedo nyampoto nyeri ifilli tanganden korosinden talla kanyana abu zairiti adahu thiqaluhu akho tangade kanyana jita intalla kanyana intalla jitana american inti kunga duna marna ilante duna control ne ko tasu sara kallenga nyana no honga ko tasu ikun renseigner mallanta su tunu iyo kampoto nyedo nyampoto nyeri itangandendi krosinde kimbakati topotonde kinkennati topitande kim talla kanyana anto kontondi na la samandi na nudu semindi wa huwa la aliyu akenga la ne wuruginde alla azimu akhoregeni adregeni uruginta khore adrenyane qur'ane famiye khairi khore arna nyongoda windo yongisa wi ado yongisa arna nyongoda arna khair khore tagoda kada arna wido yongisanya qur'ane fami kitisre harna nyongoda. Salamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.